Sabay. Pag may ungkod go, tubag dayon mo. Okay. Pag may ungkod go, tubag dayon. Dili sa mo tubag unless dili ko mo go. Okay. Okay. Ane. So, unsa ang paborito ni Kuya nga color? 1, 2, 3, go! Blue. Wala nga wala sila, my God! Okay. Hala, patay mo ng mga tugay. Okay, nga 1 point na. Timanin yung score. Sige. Hindi, kalain ninyo eh. Sige lang, good way. Ligaw-ligaw na, good way. Pink! Okay, next. Wala daw kabalo. Next sa bukal, couple. Okay, sige. Ay. Okay, couple. Sige. Pangutana, kanus ang inyuhang wedding anniversary, go! Ala! Sige, sabay! Okay, unsang pizza, John? October 11, Unsang year? 2000. Ala! Ay! Okay, loading. Sige, wala to score kay loading kay sa John. At least nakaingon si John yung October para silang taduha. Okay, ano, at least nakasabay mo. In case, next. Okay, Macheko, couple. Sige. The question is, asa mo una nag-meet? 1, 2, 3, go! Tanay ba ito na una? Wala mag-ate. Wala mag-ate. Okay, 1 point. Sige, 1 point. Duwali. Duwali day mo di ay. Taman ba? Sige. Geroy couple.